Ayan guys. Nawala na yung init, nawala na yung silaw. Pupunta kami ni Mr. ngayon sa may soup Talata Balad. Ngayon lang kami nakalabas ng hapon. Ay, grabe yung ano ko, mga sunog. Pati ugat, kita na rin. Nagtatanong ang puso ko. Ayan. Oh, bakit ganyan? Ba't ganyan yung ano, yung itsura ko nakataas yung ano, masyado. Bakit hindi nagsasawa sa puso ko'y laging ikaw, laging nais kong matanaw. Tama ba yun? Ayan guys, malapit na kami sa Soup Balad. Kasi dapat kahapon kami pupunta doon. Hindi naman natuloy. My goodness, silaw na naman. With my habibi. Baka isipin nyo guys, bakit parang nagsasalita si Mr. Kasi kahit nasa biyahe yan, lagi yan parang ano ba yun? Memorize ng Quran, gano'n. Tayo? Wala, arkab po. Yung mabilis na yung takbo namin, tapos may nagbubusina pa sa likod. San ka pa? Welcome, High City! Ayan, pag nagbulaklak po yan yung mga ano na yan. Ayan, ang ganda. Pag nagbulaklak yung mga puno na yun, ayun, napakaganda guys. Ayan o. Kapag namulaklak yung mga puno na yan, dyan sa loob, napakaganda niya. Love Street sa? Love Street. Ayan. Hindi pa kasi namumulaklak yung mga puno eh. Pag namulaklak yan guys, grabe, puno ng tao dito. Puno ng tao yan dyan kasi park yan yung ilalim eh. Kaya lang, taglamig ngayon pero hindi pa namumulaklak. Pagka medyo umulan-ulan pa siguro. Ayan. May park din dyan, yung ano, tambayan ng, ayan yung sa gilid. Marami dyan yan, nakaupo, nagluluto, kumakain, nagkakape. Halos lahat pupunta dito pag may bulaklak.
Kasi sobrang ganda tingnan. Bulaklak. Aywa bulaklak. Aywa hada bulaklak. Hada sisma. Hada shagala mala min hada walad wala mama daidi. Aywa. Ayan guys, nandito na kami. Pagka namulaklak to, sobrang ganda niyan guys. Ha? Aywas ha? Sobrang ganda niyan guys pag namulaklak yan. Si Mr. Dream Boy, Mr. Dream Boy. Ano kay... Ayan guys. Welcome to Suk Talata. Ewan ko kung may tao ngayon. Ay, silaw. بارد لا كويس بس يعني شوفي في شمس باقي بس بارد. كم هذه يا ولد؟ السلام عليكم. طيبين الله يعافيك. جاي من الجلسه نجلس. يجلس تعال. My love, قولي هاي. انت حلوة ما شاء الله. شكرا. You're so handsome. شكرا. That's why I love you. وين روح أحمد طيب؟ جيب كرسي حقك. جيب كرسي؟ عادي أنا أوقع بس ما في مشكلة. يعني ما في ناس. الحين إيش؟ Wednesday. Tuesday, Wednesday. أيوة. Nandito na kami guys. Sad man ang day. الله يهديك كيف حالكم طيبين؟ حالك. والله معنا الحرمه تقول تعال تعال اقول لك ورا. تعال. اوف. ليش كده؟ ليش هو كده؟ لازم هذا ايش هذا حبيبي؟ لا لازم هذا ايش يعني هذا؟ بقالة. لازم سكر. أسد أحمد على طول اركب هنا اشتري شيء. Dito lang naman kami pupunta. Wala nang ibang pupuntahan. Uy, Ayan guys, babush na.